Una, pantunan niya king internet at clicking https://clearance-nbi.gov.ph/apininiing NBI Clearance Service website. Kaya rin ito, luntol na ring mapilang amano. Pilinan me ing buri mong magamit at nung mayapla mo kaya koding data privacy disclaimer do. Kaya, luntoya king homepage ning website ing kutangay ni. Do you have an old NBI clearance issued from 2014 to present? Nga no. At tinakang lumang NBI clearance sa ikwa mo malyaring manibat ba noong 2014 hanggang kasalukuyan? Nung bayo ka pa mong aplikante, pilinan me ing no o ali. No ka rin man opisina, malyaring pa mag-renew o pamiba yung NBI clearance. Ganito, makapag-umpisa na ka mag-fill up o makibat ka rin, kailangan detalye dikil king personal mong informasyon, kalupa na ring makatuki. Ing buo mong lagyu, cellphone number mo, kapilan ka Mibait o mi panganak, nung ating kang email address at niyaliwa po. Kayari, markado i-check may ing kauna sasabing read and accept terms of services. And I'm not a robot. I-click mo na kanita ing sign up nga na. Ba naman napatutuan ning kaya kang pa mag-apply? Pindutan me o i-enter ing OTP send o padala king kaya kang email or phone number. Kaya rin mong may yari king pa mag-register, i-login mo na yung kaya kang account kapamilatan ning kena mong email address at password. Katong page atin makakanang applicant information nga no? I-save na ding details at kena mo kapamilatan ning pa mag-click ketang save information. Kaya, ing aplikante dapat nang siguraduan nung kumpleto yung kena king address na pelaluwang ining kayang balen, lakan balen at probinsya. Atin dun to o magpapapasa sabing dapat lang i-recheck ding mi ka ng detalye nung gusto nala. I-click ya ing submit button. Kaya rin ito, ing aplikante kailangan ng pindutan ning apply for clearance nga no. At mangailangan nyo mipakita specific government issued or valid ID king bandang lanam. Kailangan niyang ikanaing number ang mayakit king ID o ing ID number. Kaya pindutan niya yung I agree, kabotan, ban sumulong. Kaname o rilageme ngan by branch, non ka malapit or non mebwaring ko nan. Kaya rikan to atin lunto kalendaryo. Kanita nemi ka na ing oras aldo nung nga ba kogat panapon niya makuhaing clearance. Mayakit la ring pilan pang slot ing atin ka ring blue boxes. Kaya, malyari ng mamiling paralan ng makanano ka mamayad. Over-the-counter bank payment, online bank payment, cash payment via Bayad Centers or LBC, via 7-Eleven, GCash, EasyPay, DragonPay, ShopeePay, Maya, or Visa Mastercard. Nung i-aplikante muna ng ukdong mag-in keng first-time job seeker assistance, kailangan niya mipaltong original copy ng barangay certificate at oath of undertaking iba't kim barangay nun niya makatuknaw. Kaya 116 bayaran ng aplikante, uling 130 para king NBI clearance at 30 para king system fee. Kailangan niyang i-screenshot ng mebyang reference number king pamamayad. Misulong king transaction page ban mayakit yo at mabalo nung pending o bayad net. Kaya malyari ng muntak king NBI branch ketang mismong aldo at oras sa mi talaga. Daralan la ring requirements at adding valid IDs at king reference number. Kailangan lang misulat king transaction slip ding buong lagyo at king reference number. Ipasa yo ing transaction slip king NBI clearance personnel. Manaya kayong maaos kayo lagyo. Kanito, mapicture na ko kaya beding aliwabang biometrics mo. King screen na payakit king aplikante, mayakit la reni. With hit, no hit, ampong for quality control. Nung ing no hitting mayakit, akwa na ning NBI clearance na king ditak pang minuto. Nung with hit naman, kailangan niya pang manayang 10 working days.
At nung for quality control yo, kailangan niya pang ma-interview ng aplikante ka ring agents bang ma-certify yo nung iyo ba o kalagyo niya mo ing taong ating criminal record.